लेकिन फैसलाबाद पुलिस की बात करें तो दबंग बयानात का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी जारी और सारी है। अगर पहले बात करें तो मंजा कल्चर के खिलाफ आरपीओ फैसलाबाद की जानिब से दबंग ऐलान किया गया। दूसरे नंबर पर बात करें तो पान शॉप जो सिगरेट शॉप्स हैं उनके हवाले से भी एक नया बयान जो था वो सामने आया कि जिस भी दुकान पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल नहीं होंगे उस दुकान को सील कर दिया जाएगा और दुकान के मालिक के खिलाफ वही एफआईआर होगी जो किसी मंशियात फरोश के खिलाफ होती थी। और अब एक तीसरा बड़ा बयान जो है वो उनकी जानिब से सामने आया है कि अगर किसी के भी मरले के ऊपर कब्जा होगा तो वो सबसे पहले एसएचओ के पास जाए, और अगर वो एसएचओ उस गरीब आदमी का मरला ना छुड़वाने में कामयाब हुआ तो उसके बाद आपने डायरेक्ट मेरे पास आना है और वो मरला आपको छुड़वा के दिया जाएगा। तो इसी वक्त हमारे साथ जो है सीनियर सहाफ़ी इमरान मान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से कि फैसलाबाद पुलिस है दबंग बयान का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है, क्या इन बयानात पर अमल दरामद भी हो पाएगा या माजी की तरह ये बयान सिर्फ बयानों की हद तक रहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। अच्छा मान साहब, क्या कहेंगे पहला बयान जो आरपीओ फैसलाबाद की जानिब से आया मंजा कल्चर के खिलाफ, आप इस हवाले से क्या सोचते हैं कि मंजा कल्चर के खिलाफ जो उन्होंने इक़दामात जो कार्रवाइयों का आगाज़ किया है कि हमारी जो ख़वातीन माएँ बहनें गली मोहल्लों से गुज़रती थी, जो लफंगे लुचे किस्म के जो लोग चौकों चौराहों में खड़े होते थे, तो क्या कहते हैं ये जो एक नया जो कार्रवाई जो होने जा रही है इस हवाले से आपकी क्या राय है? अच्छा भट्ट साहब, इसमें दो चीज़ें हैं। मंजा कल्चर नो डाउट कि अगर वो मंजा कल्चर पे उस मंजों पे या चौक चौराहों में बदमाश बैठ के वहाँ पे अपने वाइपन्स की नुमाइश करते हैं या इस किस्म के बेहुदा जो काम हैं या ख़वातीन को छेड़ते हैं, हुटिंग करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए तो कोई रियायत बनती ही नहीं है। उनको तो बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव है कि उन मंजों को फ़ौरन वो जो मंजों पे हैं उनको गंजा कर देना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक जो चौक चौराहों में या गाँव में एक कल्चर है वो तो बड़ा पुराना, सदियों से चल रहा है कि हमारे बुज़ुर्ग भी बैठा करते थे, वहाँ पे हुक्का भी लगा लिया, वहाँ पे कुछ सियासी डिस्कस भी हो गई कुछ। मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा पुलिस को अब ये देखना पड़ेगा कि आया यहाँ पे अशराफिया बैठे हैं या किस तरह के बंदे बैठे हैं या यहाँ बदमाश ही सारे बैठे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अफसरान को भी चाहिए कि उसमें थोड़ा सा वो देख लें। अच्छा, एक और बात भी है कि मैं समझता हूँ कि अगर एक फैमिली एक डेढ़ मरला के मकान में रह रही है तो उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। अगर लोड शेडिंग और जिस तरह बिजली, तो आपको पता है इसका तो कोई दोस्त नहीं है, ये जब मर्जी धोखा दे के चली जाती है। तो फिर वो एक डेढ़ मरले वाले मकान वाला क्या करे? वो तो बेचारा अपनी फैमिली के साथ बाहर बैठेगा ना, तो उनके लिए क्या है? तो ये बहुत सारे सवालात भी हैं इसमें। अगर वो जिस तरह के ये बदमाशों और उनके लिए है वो तो फिर स्टेप जो है वो बेहतरीन है। अच्छा, नंबर 2 आपने सवाल किया पान सिगरेट और सिगरेट शॉप। अच्छा देखिए, पान सिगरेट जो है, पान सिगरेट की आड़ में बास जो है दुकानदार, वो बिल्कुल ठीक है, वो मंशियात और चीज़ें बेचते हैं और वो गुटके नामी और वो 1 to 1 और वो सारा मंशियात की ज़ुमरा में आता है। तो मेरा ख्याल है कि वो भी एक अच्छा काम है। अगर जो इस तरह की चीज़ें, कैटेगरीज और चीज़ें रखेगा उसको बिल्कुल पकड़ना चाहिए और मेरा ख्याल है कि ज़बरदस्त ये काम है। और जो सही काम कर रहा है उसको तो फिर कोई डर नहीं होता, क्योंकि पान तो मेरा ख्याल है कि सारे ही तकरीबन खाते हैं और जो सिगरेट भी पीते हैं और मेरा ख्याल है अफसरान बाला भी पीते हैं और जो जूस ड्रिंक्स ये वो भी वही दुकानें ही सेल करते हैं। मेरा ख्याल उसमें जो कल्प्रिट्स होंगे वो खुद ही अपना चीज़ें वाइंड अप कर लेंगे। अच्छा, तीसरी फैसलाबाद पुलिस की जानिब से जो बड़ा बयान, उनके सबसे बड़े अफसर आरपीओ फैसलाबाद की जानिब से एक बड़ा बयान जो सामने आया है कि अब अगर किसी के मरले की तरफ किसी कब्ज़ा माफिया ने देखने की कोशिश की तो डायरेक्ट पुलिस जो है वो अब निपटेगी। तो क्या पहले पुलिस इस तरह के जो केसेस रिपोर्ट होते थे, तो सवाल ये है कि क्या पहले इस तरह के केसेस पर इस तरह का जवाब नहीं दिया जाता था? मतलब अमली तौर पर क्या इस तरह का काम नहीं किया जाता था जो हमारे जो सबसे बड़े अफसर हैं उनको खुद आके बयान देना पड़ा? अच्छा, ये देख लें कि ये मेरा ख्याल है कि आरपीओ साहब हमारे बड़े प्यारे हैं, बड़े बड़े अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं और उन्होंने अब कह दिया है कि जनाब जिस तरह कब्ज़े की कोशिश होगी आपको फ़ौरन रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज़ इससे पहले तो पुलिस हमेशा कहती थी कि यार ये प्रॉपर्टीज़ के मामलात में पुलिस को न उलझाएं, आपके पास सिविल कोर्ट्स हैं उनमें जाएं, अपने कोर्ट्स के ज़रिए लेकर आएं, फिर हम कुछ करेंगे। लेकिन अब खुदा जाने कि ये
کہ جو آر پی او صاحب ہیں ان کی ڈومین میں آتا ہے تو پھر تو بڑا اچھا کام ہے، کیونکہ اور بھی ماشاءاللہ ادارے یہاں بیٹھے ہیں جو ہمارے شہر کے ڈی سی صاحب ہیں، اے سی صاحب ہیں یا کمشنر صاحب ہیں، شاید ان سے کوئی کوارڈینیشن ہوا ہو ان کا، تو اس کے بعد یہ کہا گیا ہو. یہ اب دیکھتے ہیں اگر اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو قابل تعریف ہے، ادروائز اللہ کرے کہ یہ ساری باتوں پہ امپلیمنٹ بھی ہو اور اس پہ کام بھی شروع ہو. کیونکہ پہلے بھی میں نے دیکھا تھا کہ ایک ہمارے ایم پی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی منجا کلچر اس پہ آر پی صاحب کو بریف کیا تھا کہ کچھ منجے تو بڑے بزرگ اور اچھے لوگ بھی بیٹھتے ہیں تو سب کو ایک نظر میں نہ دیکھا جائے. تو میرا خیال ہے وہ پیغام بھی آر پی او صاحب نے سنا بھی تھا ان کو، اور باقاعدہ اس پہ ایک چھوٹا سا انہوں نے اپنا بیان بھی دیا تھا. اچھا الٹیمیٹلی تو مان صاحب عوام کا ہی فائدہ ہے نا، اگر ضلعی انتظامیہ کرے یا پولیس کرے، اگر کسی کے بھی مرلے پر مطلب کسی کی جائیداد زمین پر کوئی قبضہ ہوتا ہے تو اگر اس کو چھڑوا کے دیا جائے، چاہے وہ پنجاب پولیس کرے یا اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن کرے، تو الٹیمیٹلی فائدہ تو عوام کو ہی ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں بٹ صاحب، جب ایڈمنسٹریشن کرتی ہے وہ بھی ہیلپ تو پھر پولیس کی لیتی ہے نا. اگر آپ کی کوئی بیلف بھی ہے وہ بھی پولیس کو ساتھ لیتے ہیں تب بھی کام ہوتا ہے، کیونکہ پولیس کے اختیارات جو ہے وہ پکڑ کے پھر ایف آئی آر تک کے ہوتے ہیں اور ان کو سارے معاملات وہ ہینڈل کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ خوشی ہے، کم از کم جو کمزور لوگ ہیں ان کا یہ ہتھیار بنیں گے تو میرا خیال اپریشیٹ کرنا چاہیے ایسے کام. اچھا آخر میں ایک آخری سوال ہے، جس طرح جب آر پی او فیصلہ آباد میں اپوائنٹ ہوئے تھے، انہوں نے ایک یہاں پر آ کے ریڈ لائن مقرر کی تھی کہ منشیات میری ریڈ لائن ہے، اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے. تو کیا لگتا ہے یہ اب جو نئے 3 بیانات ان کی جانب سے آئے ہیں کہ کیا اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ میرا خیال ہے جی اگر وہ ثابت قدم رہیں گے تو کامیاب بھی ہوں گے، لیکن میں یہاں اسپیشلی آر پی او صاحب سے استدعا کروں گا کہ آپ منشیات پر جتنی روک تھام ہوئی ہے آپ نے بڑی اچھے اس میں اقدام کیے ہیں، اور پولیس نے بھی بڑا اچھا ساتھ نبھایا ہے. تمام ایس ایچ اوز نے بھی، سرکل ایس پیز نے بھی، ڈی ایس پیز نے بھی بڑا اچھا رول. میں کہتا ہوں کہ جو اب ایک وہ مرض نئی نسل میں وہ چلی ہوئی ہے ڈانسنگ پلز اور ان کی چیزوں کی جو پارٹیاں چل رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میں وہ آر پی او صاحب سے استدعا کروں گا کہ اس پہ بھی ذرا ایک نظر ہو جائے اور ان پہ بھی گرپ سخت کی جائے، تاکہ یہ ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کاموں سے بچے. اور یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کے ساتھ ہراسمنٹ اور اس طرح کے جو جنسی ہراسمنٹ کے اور مختلف واقعات ہو رہے ہیں، ان میں سمجھتا ہوں پھر کمی آئے گی. چلیں بہت شکریہ جی. یہ ناظرین صورتحال ہے جی کہ آر پی او صاحب نے اب یہ جو نئے 3 بیانات دیے ہیں، دیکھتے ہیں جی کہ بالکل اسی طرح سے کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں. لیکن اگر یہ کامیاب ہو پائیں تو الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ عام عوام کو ہی ہونے جا رہا ہے. تو یہ آج کی ویڈیو تھی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے